Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati jatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutamima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah
di siang yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang mubarakah ini. Mudah-mudahan salat Jumat yang nanti dilaksanakan diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para berikutnya. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan seorang khatib menghimbau dari khatib khususnya dan umumnya para hadirin, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi semua larangan-larangan Allah, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberi umur kepada kita semua. Allah masih memberi hidup kepada kita semua. Oleh karena itu, siksa waktu yang sebentar ini, waktu yang singkat ini, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Penyesalan di akhirat tidak berguna dan tidak berarti. Jikalau kita menyesal di dunia, masih bisa merubah, masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, tidak ada kata penyesalan kalau sudah masuk di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada Jumat ini, yaitu tanggal 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, berarti bulan Maulid telah lewat. Sudah beberapa waktu kita telah lewatkan, namun rasa senangnya kita, rasa girangnya kita, rasa bersyukurnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, buktinya di mana-mana, di masjid, di musola, di sekolah, perkantoran, perdesaan, tetap memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasa apa? Takjiman wa ikraman, memuliakan, menghormati Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada manusia di permukaan bumi ini. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul ablaq. Seandainya tiada kamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Berarti ketika kita memperingati Maulid, peringatan Maulid, merayakan Maulid, itu semata-mata kita niat rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Memang Maulid zaman Nabi Muhammad tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tidak ada, yang ada zaman Fatimiyah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanya memuliakan, hanya menghormati, lain itu tidak. Biar orang ngomong macam-macam, katanya bid'ah, tetapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah hasanah. Pada zaman Rasulullah tidak ada mobil, tidak ada motor, yang ada onta. Apakah mobil bid'ah? Apakah motor bid'ah? Bid'ah tapi hasanah. Tidak mungkin seorang khatib dari Setu sampai ke Pulau Gebang tanpa naik kendaraan. Itu bid'ah tapi hasanah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus harus kita tradisikan, kita jalankan tiap tahun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Kejujurannya, kesabarannya, kegantengannya, semua ada pada Rasulullah SAW. Orang ketika menghormati, memperingati, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, buktinya paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, apakah syafaat kamu bermanfaat ya Muhammad?" Nabi Muhammad ditanya, apakah syafaatnya Rasulullah SAW bermanfaat kepada Abu Thalib? Abu Thalib, paman Rasul, mengurus sejak 80 tahun sampai menjadi Rasul, mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paman Rasul Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Akhirnya syafaat Rasulullah SAW berpengaruh. Isfa tu syafa, berilah syafaat ya Rasul, kamu akan bisa mensyafaatinya. Seharusnya pamannya Nabi itu Abu Thalib itu masuk neraka yang paling bawah, keraknya neraka, karena mendapat syafaat Rasulullah SAW ada di permukaan neraka. Hanya tumit dan mata kaki Abu Thalib yang kebakar, tapi otaknya mendidih Abu Thalib. Itu lantaran apa? Lantaran syafaat Rasulullah SAW. Tanpa syafaat Rasulullah pasti neraka yang paling bawah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan syafaat, tapi benci Maulid, tidak mau memperingati Maulid, memusuhi Maulid, memusuhi orang yang memperingati Maulid. Katanya orang tersebut cinta Allah. Ketika orang cinta Allah harus cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah pasti mencintai Allah. Jadi Rasul itu wasilah. Ketika ada orang mencintai Allah tanpa Rasulullah, bohong cintanya, palsu cintanya. Jadi ketika orang mencintai Allah, pasti lewat Rasulullah mencintainya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, in kuntum, jika adanya kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, fattabi'uni, linya Nabi Muhammad, maka ikutilah aku Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Maka sedikit-sedikit orang mengatakan saya cinta Allah, tapi memusuhi Nabi Muhammad, tidak senang dengan sholawat, tidak senang dengan maulid. Ini alangkah anehnya ketika ada orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi Rasulullah dibenci dengan lantaran tidak senang dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Yang kita utamakan syafaat pada yaumil kiamah. Isfa' lana, lana, ya habibana. Tiap waktu maulid dibaca, tapi tidak ngerti artinya. Isfa', syafaatilah lana bagi kami, ya habibana, wahai kekasihku ya Muhammad. Karena tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Nabi 25 hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau di dunia kita tidak butuh syafaat, tapi ketika kita meninggal dunia, ketika kita sakaratul maut, naja akan dicabut nyawa kita. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, Rasulullah akan hadir ketika kita sakaratul maut. Buktinya, nanti ketika alam barzah dibangkitkan dari alam kubur, itu yang pertama kali bangkit dari alam kubur hanya Rasulullah yang pertama kali
Akhirnya malaikat Jibril ngomong kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, masuk surga ya Rasulullah. Langsung ditawarkan masuk surga Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah tidak bilang di mana istriku, di mana anakku, di mana keluargaku. Tapi Rasulullah, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, sampai 3 kali Rasulullah SAW. Begitu pedulinya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah tidak akan masuk surga dulu kalau umatnya tidak masuk duluan. Inilah bukti kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Sebaliknya kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laha al-ummata, al-ummata, al-ummata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaumil qiyamah maupun ketika kita sakaratul maut. Rasulullah mendampingi kita, Rasulullah menyertai kita, dan pada akhir hayat kita kalau Rasulullah mendampingi kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihil mu'minina bil irfan wa karamahum bi mazidi fadlihi bi ru'yatihi bil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibu 'alal maqam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin arsul rahmatil lil anam wa 'ala alihi al-baratil kiram wa 'ala alihi wa ashabihi masabidh dhulam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala mukhbiran 'alima wa abdal isyadin wa ta'lima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa khulafai rasidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa qarabati ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hadat. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله عليه وسلم. لك الحمد والله عبد الله وصلى على سيدنا محمد في الأولى وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمد يعافي ويكافي مزيدا يا ربنا وإلهنا ولك الحمد ولك الملك ولك الشرك الكريم وعندي من سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.